अद्य 3 जनाः एव, अतः आरम्भं कुर्मः। चित्रस्य वर्णनं कुरु, तदनन्तरं शब्दस्य उपयोगं कुरु, कथामालिनी, अन्तिमे चन्दामामा-कथा। अस्तु। दृश्यते खलु? आं दृश्यते। द्वे राघवेन्द्रे स्तः, कृपया वदतः। अस्तु, अहं वदामि वा? अहं द्वितीयचित्रस्य उपरि वदामि। अहं न जानामि तत् किम् श्रीकृष्णः। अस्ति। श्रीकृष्णः वा श्रीरामः वा? श्रीरामः अपि भवितुम् अर्हति। अहं मास्तु, अहं तृतीयचित्रस्य उपरि वदामि। आम्, अस्मिन् चित्रे प्रायशः एतत् भारतं नास्ति, कोऽपि अन्यदेशस्य चित्रमेव। तदपि नास्ति, कोऽपि AI पिक्चर् अस्ति। किन्तु अत्र एकः महिला अस्ति, तस्याः हस्ते छत्रम् अस्ति। वर्षमपि आगच्छन्ति अस्ति, वर्षमपि भवन्ति अस्ति। सम्यक् वा तत् वाक्यं? वर्षापि भवन्ति अस्ति। वर्षापि अस्ति खलु? वर्षापि अस्ति। इट्स् रैनिङ्ग्। प्रेसेण्ट् कण्टिन्यूस् मध्ये कथं वदनीयम्? वर्षा भवति। नः, she wants to use present continuous. शत्रु प्रत्यय। चिन्तयित्वा वदामि। अस्तु अस्तु। सा एकाकी चलन्ती अस्ति। बहूनि जनाः अपि सन्ति, किन्तु तस्याः किम् इन् फ्रण्ट् आफ् हर्, पुरतः तस्याः पुरतः बस् यानं वा रैल्यानं चलन् अस्ति। तावदेव। बहु समीचीनम् उक्तवती। एतत् कृत्रिमबुद्धि उपयुज्य रचयित्वा एव स्थापनं, कृत्रिमबुद्धि उपयुज्य रचितं चित्रम्। अस्तु। सीमा महोदय, प्रथमं चित्रं विषये वदामि। प्रथमा प्रतिमा प्राचीनभारतस्य अस्ति। वस्त्राणि अपि तत् सूचयन्ति। एकः विक्रेता स्व आपणे उपविष्टः अस्ति। मद्यपात्राणि विक्रयति। स्त्री क्रेतुं चिन्तयति। तृतीयचित्रे अहं किञ्चित् वदामि।
तृतीय चित्रे ट्राम् रेल् सेवा दृश्यते। तत्तु रेल् नास्ति, ट्राम् अस्ति, मेट्रो अपि नास्ति। आम् सत्यं यथा कोल्कता नगरे आमाम् अधुनापि अस्ति वा आसीत् अस्ति अस्ति। वर्षा भवति परन्तु जलप्लावनं नास्ति, फ्लडिङ्ग् जलप्लावनं नास्ति। यातायातस्य न्यूनता अस्ति, नो ट्राफिक्। यत् अस्माकं भारतीय दृष्ट्या विचित्रमस्ति। तावदेव। अस्तु अहं द्वितीयचित्रं चिनोमि। अहमपि न जानामि श्रीकृष्ण इति अहं चिन्तितवान् परन्तु अहं चित्रस्य चित्रकारस्य मनसि किम् आसीत् इति अहमपि न जानामि। श्रीकृष्णः अस्ति इति भवत्याः अपि चिन्तनं वा? हा, नीलवर्णस्य चर्म अस्ति चेत् कोऽपि अन्यः भवितुं न शक्यते। श्रीरामः अपि कृष्णवर्णः एव खलु? आमाम्। कृष्ण वा श्रीराम वा न जानामि परन्तु अत्र गुरुकुलस्य दृश्यम् अस्ति। आचार्यः किमपि पाठयति। अहं यत् किञ्चित् विचित्रम् इति चिन्तयामि चेत् किरीटं यत् अस्ति राजकुमारान् ये धारयन्ति राजकुमाराः ये धारयन्ति तद् विचित्रमस्ति इति अहं चिन्तयामि। एतद् दृष्ट्वा मम मनसि यथा नेपाल् राज्ये नो चेत् पूर्वभारते ये वनजात्याः सन्ति एतादृश किरीटम् एव धारयन्ति। कक्षायाः अन्ते पगडि इव भिन्नरूपेण पुनः द्वौ छात्रौ धार्यतः। अहं चिन्तयामि प्रायशः तृतीय चतुर्थी छात्रः स्त्री इति अर्थात् बालिका अपि राजकुमारान् अर्थात् राजकुमाराः एव नास्ति तत्र राजकुमार्यः टु से प्रिन्सेसेस् आम् राजकुमार्यः अपि तत्र पाठं स्वीकुर्वन्ति इति अहं चिन्तयामि। टर्बन् कृते शिरवेष्टन् शिरस्त्रः कक्षायाः अन्ते द्वौ छात्रौ शिरस्त्रः धारयतः परन्तु तेषाम् अग्रे चत्वारः छात्राः बहु विचित्ररूपेण किरीटं धारयन्ति। अहं चिन्तयामि यथा काव्यमहोदय उक्तवती श्रीरामः एव किमर्थमित्युक्ते चत्वारः छात्राः राजकुमारः इव भाति। तर्हि चित्रं मध्ययुगी भारतस्य अस्ति इति मन्ये। मुगल् युगे राजस्थानी शैल्याः चित्रकला प्रभावेन मिनियेचर् पेण्टिङ्ग् इति तत् कथं वक्तव्यं लघुचित्रम् आम् अतः एव मुघल् इव
वस्त्रमपि धारयन्ति इति मन्ये। भवती सम्यक् एव उक्तवती, अहमपि तदेव चिन्तयामि। अस्तु, अग्रे गच्छामः। शब्दस्य उपयोगं कुरु। मिल् धातु अद्य मिल् धातु उपयुज्य त्रीणि वाक्यानि रचयित्वा अवसरः अन्यस्मै जनाय ददातु। सहायार्थम् एव अहं स्थापितवान् अत्र कर्तरी लट् लोट् लङ् लृट् विधिलिङ्। अहं वदामि। मास्तु भवती वदतु। छात्राः शालायां मिलन्ति। सम्यक् वा? छात्राः शालायां मिलन्ति। They are meeting in the shala. School. वयं श्वः मिलामः। अग्रिम सप्ताहान्ते सा मेलिष्यति। तावदेव। पञ्च वा त्रीणि? त्रीणि। गतवासरे अहं 5 स्थापितवान्, परन्तु जनाः बहु अहं चिन्तितवान् किञ्चित् कठिनम् आसीत् इति, अतः किञ्चित् न्यूनं कृतवान्। पञ्चवाक्यानि रचयितुम् इच्छति चेत् करोतु महोदय। अस्तु अस्तु, करोमि। ते सर्वे ह्यः अमिलन्। They all met. But in past tense. Yes. I said yaha. Te sarve yaha amilan. Yesterday. Those who met yesterday. They met yesterday. They all. Te sarve they all. Yaha yesterday amilan. Aham yaha iti shrutawan. So I heard it as those who met yesterday. नमस्ते मालती महोदय। बालकौ गृहे मेलिष्यतः। बालकौ गृहे, they will meet in the house. नमस्ते मालती, श्रूयते वा? हाँ, श्रूयते। भवती अपि प्रयासं करोतु महोदय। एकनिमिषः, क्षम्यतां। मिनियेचर् कृते संस्कृतभाषायां सूक्ष्मचित्रं नाट् लघु, अथवा लघ्वाकारचित्रं सूक्ष्माकारचित्रं। सूक्ष्मचित्रम् सम्यक् अस्ति महोदय। सूक्ष्म आकारचित्रं, लघु आकार, सूक्ष्माकारचित्रं, लघ्वाकारचित्रम् अथवा सूक्ष्मचित्रं। तद् अहं वदामि। तद् सूक्ष्माकारचित्रम् अस्ति राजस्थानप्रदेशस्य थैल्याम्। वयं प्रत्येक शनिवारे सम्यक् खलु प्रसंगे मिलन्ति or what? You're saying aham va, then it has to be the vayam va. मिलामः।
No, no. What do you want to say? You want to say we should We meet every milamaha. Saturday in Milamaha. Samyak. Milama. प्रति शनिवासरे वयं सम्यक् खलु गणे खलु मिलामः. प्रसंगे मध्ये मिलामः. गतवासरे वयं सम्यक् खलु गणे अमिलाम. लङ्लकार. अग्रे महोदय, मालती महोदय. So Vidiling is like may it happen, kind of. ओ त्रीणि वाक्यानि ओके. भवती आङ्ग्लभाषां वदतु, तर्हि सर्वे मिलित्वा वदामि. वदामः. गतवर्षे वयं कबन पार्क मध्ये प्रति रविवार अमिलामः. सम्यक् महोदय, सम्यक्. अस्तु. Oh, you want me to use another tense, no? Try something like maybe meet. Maybe meet, you can use. Vayam Belu, no, what is that? Madhur Grame. Madhur Grame सर्वे मेलिष्यामः इति मम इच्छा. We will meet in Maturgram. That is my wish. Okay, सम्यक्. काव्य महोदय. अहम् अस्मिन् जन्मे मोक्षं मिलेयम्. अहं गतवासरे मम सखीम् अमिलम्. अस्तु. अग्रिमशनिवासरे पुनर्मिलिष्यामः. अग्रे गच्छामः. मालती महोदय, चित्रस्य वर्णनं कुरु, प्रयासं कर्तुम् इच्छति वा? चित्रस्य वर्णनं कुरु. तृतीयचित्रे what is tram? I think सीमा महोदय ट्राम् एव इति उक्तवती. I am also not. ट्राम् कृते स्पेशल् शब्दः नास्ति, ट्राम् एव. वर्षा ऋतु समये tram. Already it is slow, it is becoming very slow. ट्राम् शनैः गच्छति. शनैः गच्छति. All three, is it? No, you can continue. Sarve what is umbrella? Very good question. Chatra, no. छत्रं वा? Chatram. छत्राणि. सर्वे हस्ते छत्राणि धारयते. सम्यक्. भारतदेशे चित्रे एतस्मिन् चित्र भारतस्य अस्ति किं वा? नो.
ओके But भवत्याः is चिन्तनमस्ति it एतत् चित्रं भारतदेशस्य चित्रम् इति Chitramati? सम्यक् अस्तु अग्रे इति गच्छामः मन्ये इट् लुक्स् लैक् अस्तु कथामालिनी किं भो कथामालयकाराः अधोलिखितशब्दानां प्रयोगं कृत्वा पर्यायेण कथां कथयाम स्वप्नः निद्राभङ्ग शाखा सोपानं चिन्तयति शृणोति तिष्ठति उपविष्टः उत्सन्नः पिहितं प्रासादः चित्रमपि अस्ति एतदपि कृत्रिमबुद्धि उपयुज्य एव चित्रस्य उपयोगं कृत्वा कथां वदामि वा चित्रस्य उपयोगमपि शब्दस्य उपयोगमपि बोत् टुगेदर् अस्तु, सम्मिलित्वा प्रयासं करोतु पर्यायेण कथां कथयामः अर्थात् यत्र भवती कथा स्थापयति तत्र अहं स्वीकृत्य पुनः अहं कथा वदामि एवम् एककथा एव वयं सर्वे मिलित्वा कथयामः अवगतं खलु श्रूयते वा हा मम स्वप्नः आसीत् अहं झटिति जागृतवती मम निद्राभङ्गमपि अभवत् स्वप्ने एकः पुरातन ग्रामे एकः बृहद् वृक्षः दृष्टवती तत्र तस्य पार्श्वे एकः बिल्डिंग मेड ऑफ स्टोन्स खण्डान् उपयुज्य एकः उन्नत टॉल इज उन्नत न उन्नत प्रासादः उन्नत प्रासादं स्वप्ने दृष्टवती अग्रे अहं पुनः तस्मिन् स्वप्ने प्रवेशयितुम् इच्छामि परन्तु सर्वदा मम स्वप्ने एषः वृक्षः एषः प्रासादः सर्वदा न प्राप्नोमि परन्तु ह्यः अहं पुनः प्राप्तवती खलु ऐ विल् कण्टिन्यू देट् अहं पुनः प्राप्तवती The dream is in past tense. The dream is in past tense, no? Praptavati and all. No. So I'm continuing because you started the story. I'm continuing that. So Yeah. It's still the same person. Praptavati. ह्यः मम स्वप्ने अहं सोपानस्य आरोहणं कृत्वा वृक्षस्य शाखानाम् उपरि आरोहणं कृतवान् अग्रे काव्या महोदय मालती महोदय कदापि वृक्षस्य अधः सोपानं न दृष्टवती प्रथम first time I'm seeing so prathama so when I finished I said I'm seeing steps near the tree I said I climbed the stairs and I started climbing the shakhas also from there you were on top now शाखायाः उपद्याम शाखायां no
शाखायाः उपरि, so उपरि will be शाखाया उपरि षष्ठी. वरुणः अस्ति. Huh? वरुणः मिलाम. I मिलित्वा want to meet Varuna, so I have to climb the stairs. वरुणं मिलितुं मिलित्वा इच्छामि. मेलितुं मेलितुम् इच्छामि. For that, तदर्थम् अहं सोपानम् आरोहणं करोमि. शाखायाः आरोहणं. You've already crossed. शाखायाः आरोहणं करोमि. So both of us are there on the branch now. अस्तु. तत्र अहं वरुणः प्राप्तवती अस्ति. Okay. काव्यमहोदय. What a story. Now Kavya will come up, 3 of us will be there. आवाम् उभवपि शाकस्य उपरि उपविश्य दूरे एकः उत्सन्नः बिल्डिंग् इत्युक्ते भवनं दृष्टवन्तौ. अहं वरुण् महोदयस्य प्रति तत्र किम् अस्ति इति उक्तवती. सः गत्वा पश्यावः इति उक्तवान्. अतः वृक्षम् अवरोहित्य ततः गच्छन्तौ स्वः. आरोहित्वा having climbed. I think Tattva will not work when climbing down. Mahoday, I think when there is a upasarga, then you can't use Katva, you'll have to use Yap. So, अहम् एकवारं दृष्ट्वा वदामि. Climbing down. I'll check whether Avaroha is correct or not. Yeah, you can't use Twa. You have to use Upayujya like that, no? अस्तु, अत्र स्थापयति वा महोदय? आम्. अस्तु. So, okay, wait. So now I have to speak in aham, but there is also varun. Okay. Aham varunasya कृते पृष्टवती भवान् कथम् अत्र आगतवान् इति. वरुणः उक्तवान् अहमपि यदा यदा स्वप्नः प्राप्नोमि अस्मिन् प्रदेशे एव अहमपि अटनं करोमि. अतः अहम् अवगतवती स्वप्नदेशे सर्वे एकाकी स्वप्नः एव पश्यन्तः इति. पश्यन्ति इति. यदा आवाम् उत्सन्नः भवनं प्राप्तवन्तौ तदा द्वारस्य पार्श्वे उपविष्टः महिला आगत्य उक्तवती अग्रे मा गच्छतु इति. अग्रे कोऽपि वदतु.
महिला शिरस्य उपरि वस्त्रं पिहितम् अस्ति. Covered. So she's She's covered. covered. Okay, like a ghungat. महिलायाः शरीरं Shiram, no? Shiriram or शरीरं see the woman's body is covered, no? Or you no, want to the say woman is head. covered? She's wearing a gungat. I'll have to see what is ghungat in Sanskrit. महिलायाः I wanted to use that pihitam, that's why I used that. I understood. I understood. Aham drishtva vadami. Avaguntan is veil. Avaguntan. Avaguntan. Shirasya avaguntan asti. Or pravrita. Pravrita सम्यक् अस्ति. अस्तु. Kavya Mahodaya, the Anguntan, she opened it and saw him say no. अहमस्मिन् कथे न आसम्, केवलं वरुण महोदयः आसीत्. Kavya, what did you do? You tell in Sanskrit. अहमधुना additional character वा? No, you're actually removing the veil to see what is inside. Malti And Modi, you find that the persons are looking like so Varun till now only. I was Exactly introduced like as character, so now you have introduced Kavya Modi also as character. No, this is challenge. I'm giving a challenge to her. She should tell this sentence. Jagannath Modi, so we are constructing a story. Just try to follow along. You may not be able to follow because you're joining in between. Okay, just listen along. We'll do the story after this. Yeah. Kavya Modi, कृपया वदतु. सा अवगुण्ठन् अथवा प्रावृता उद्घाटितवती. उद्घाटितवती. Okay. She removed the avaguntan. तर्हि दृष्ट्वा उच्चैः what's the word for scream? चीत्कारः कृतवती. चीत्कारः. अस्तु कृतवती. किमर्थम्? अहो, तस्य महिलायाः मुखं नास्ति तत्र. मुखं नास्ति. तदा बिभेति. I thought mukam asti, Varunasya mukam asti. सर्वत्र अहमेव अस्मि वा? अग्रे कथं नयामः अहमपि न जानामि. कथं नेतुं शक्नुमः वयं कथा. तत्र एव स्थापयामः वा? Now the story starts now. That man who is there outside is going to tell the story. What happened to her? महिला आसीत्. No, the man who is there outside, no, he's not a Mahila. Is there down, no? Beside the tree, there's one person, right? अस्तु. तदा एकः क्षत्रिय आगत्य गच्छ दुष्ट प्रेता इति उक्त्वा सः महिलायाः शिरः कर्तरितवान्. कर्तनं कृतवान्. तदनन्तरं सः उक्तवान् Bhavantau, wait, just to confirm, how many people are there now? There is Kavya, there is Varun, and then there is the person speaking, no? Or there are 3 people now? त्वं केवलं निर्देशकः न, अपि तु अभिनेता अपि असि. अस्तु, अहम् एवं चिन्तयामि, 3 जनाः अधुना सन्ति इति. काव्य महोदय, वरुण महोदय, यः
सूत्रधाररूपेण कथा वदति सः अपि अस्तु 3 जनाः सन्ति एषः क्षत्रिय आगत्य वदति भवन्तः सर्वे स्वप्नः कुर्वन्तः सन्ति परन्तु अत्र यदि कोऽपि दुष्टप्रेतः आगत्य भवतः जीवनं समापयति चेत् वस्तुतः अपि भवतः जीवनस्य हानिः भवति अतः बहु be careful careful इत्युक्ते what's the word for careful? Jagratam. And I thought Jagrutam because Tamil is Jagrta. जागरूपः Savdhanam. अवधानं सर्वदा अवधानं स्थापयतु इति सः उक्तवान् अस्तु तदनन्तरं Over, na? Only that prasada we didn't use. That is next time we'll use the prasada. Oh, okay. Prasada. So, Mahoday, you want to continue the same Chitram and story? Yeah, let us be more. Let's do that. Okay. Then you show another story continuing with this. Like, okay. This slide and that? We'll do that. So next Shanivasara also will continue the story. Yeah. So where we have ended is there is now Varun as a character, there is Kavya Mahoday as a character, there is the Sutradhara who is speaking in first person, and there is a Kshatriya who is added, joined. And Seema who's dreaming there actually. Oh, you added Seema? Seema's dreaming there actually. Mama manasi swapnam asti. Again सप्ताहान्ते पुनः दृष्ट्वा वदामि अस्तु अग्रिमशनिवासरे कथायाः अनुवर्तयामः we will continue the story अधुना चन्दमामा कथा वयं स्वीकुर्मः एकनिमिषं ददातु दृश्यते वा दृश्यते खलु आं दृश्यते जगन्नाथ महोदय प्रथमः अनुच्छेदः पठतु विश्वासार्हः इति कथायाः नाम एकस्मिन् ग्रामे राजः इति धनिकः आसीत् one time in village Loparaja what is Loparaja he was like Loparaja is the name of the person okay Lokaraja he was a rich local person there was tasya grihe sharabana makaha ekaha anataha sevakaha asit. So now it talks about like a servant, sevakaha, one servant in this village. Sharabana makaha, that I don't know. Sharabha was his name. Oh, okay, that's his name. Was also Sevak, the servant in this village. And he was anatha. He was without parents. He was basically.
Okay, I see. Saha, which is masculine, sarvata, badiraha. Sarvata would be however, kind of like. No, Sarvat has always. Sarvata. He was always badiraha. That I don't know. Badiraha Go means. ahead, I'll tell you what Badira is. Okay. Yajamanina. That's like a Tritiya third Vibhakti. instrumental. Ekam uktam chet sharabaha kadachit anyat karoti sma. Okay. Let's try to figure this out. What the heck is that? So, So Badiraha, I'll tell you. you're like completely deaf. Yes, yes. And then if the priest. No, Yajamana is like the house owner. So here the house owner would be Loparaja, the Dhanika. Okay. Said one thing, right? Kadachit Anyat Karoti. Yeah, I don't What know. is Badiraha? Deaf, Sorry. deaf. So Ekam Uktam Chet, you tell him something, but he'll do something else. Okay. Kadachit, sometimes he will do something else. Okay, and then it's etena, kritam eva, karyam, punaha, karaniyam, bhavati sma. That's like The work done by him, do the other thing, right? Hmm. You tell him one thing, but Shura would sometimes do another thing. Hmm. And then it's like this would have done the same thing again. Kind of. Yes, yes. Okay. And then it's tatapi, no, tatopi. Tathapi. Even then, Tatapi, lo parajah, sharabhamna nindati. Okay, now nindati is kind of like the hate, you know, no condemning. However, the king of Loper does not condemn Sharaba. even then he does not scold Sharabha because he knows. Okay. Astu. His character. Loparajasya putraha Veerarajaha. So Loparaja has a son called Veeraraja. Veerarajasya krute Sharabasya vyavaharaha na rochate sma. So Veeraraja, the son, did not like Sharaba's behavior. Okay. Saha tada pitaram vadati sma. Okay. At each point he would tell the father, Bhadirena saha kaha bho vyavaharati. Why are you interacting with this deaf man? लघु कार्यार्थम अपि बहु उच्चैः वक्तव्यम. Even for a small task we have to yell. एषः शरभः विना वेतनं तु कार्यं न करोति. एषः शरभः विना वेतनं, so without money he is not working. एषः एव भवेत् इति न राजाज्ञा. Okay, you don't have to just keep him. There is no rule imposition that you have to continue to hire him because he's doing it for money. अतः एतं निष्कास्य अन्य सेवकं कार्ये नियोजयामः. Please let him go. Nishkasya, discard. So let him go. Anyam sevakam, get a different sevaka. Tadeva varam. That would be the right thing to do. Malti Mode? Loparajah etat na karoti. He does not accept it. Saha vadati sma badirah chet api sharabah vishwasarah. Though he is deaf, he is actually very faithful. Bahukalatah asman eva vishwasya saha jivati.
He's been always faithful to us. Ataha grihataha nishkasanam na uchitam iti. It is not right to remove him. Vastutah Sharabah Veeraraja Samipe Api Vinayena Videyataya Eva Vyavaharati Sma. So even though Veeraraja does not like him, he's modest with him. No? Hmm. तथापि वीरराज शरभस्य विषये सर्वदा कुप्यति. Veeraraj is always angry with Sharabha. समये प्राप्ते यथा कथञ्चित् एषः कार्यतः निष्कासनीय इति विराजः मनसि एव निश्चयं कृतवान्. He's waiting for a chance to remove him. Fire him. अस्तु. सीमा महोदय भवती अस्ति वा न वा? आमस्मि. लघु खण्डमेव. मम श्वानो इदानीमेव आगतौ, अतः गतवती. अस्तु. कुत्र अस्ति? यत् मया highlight. What's the highlight? Highlight नीलवर्णे स्थापितमस्ति, तत् स्वीकरोतु. अस्तु. एकदा लोकराजः पत्न्या सह तीर्थयात्रां प्रस्थितः. गृहस्य समग्रम् अधिकारं पुत्राय समर्पितवान्. वीरराजः चिन्तितवान्, शरभं निष्कासयितुम् एषः एव युक्तः समयः इति. अनन्तरदिने एव शरभस्य वेतनादि व्यवहारं समापितवान्, गृहतः निष्कासितवान् च. आङ्ग्लभाषायां वदामि वा? One day Loparaj along with his wife went for a pilgrimage. All of the entire house responsibility he gave to his son. Veerraj thought, this is a good opportunity for me to remove Sharabham. Another day, next day itself, he cut the vetanam vyavaharam smitvan eva Sharabhasya vetanadi vyavaharam. So next day itself, he gave or cut short the salary of Sharabha, and he removed from the home. Jagannath Mode? And that's the name of the home. And then we're reading Anantaram, I think, right? No, we're reading Kaha Aparadaha. Kaha Aparadaha Abhavat. Oh, aparada is offense. What offense did happen? Who committed the offense? Kimartam udyogaha nashtaha iti sharabaha na gyatavan. That's the past tense. Yeah. Sharab did not know why he lost his job. Oh, very good. Yes. Virarajaha bahu kopa shilaha iti sharabaha janati eva. And so Veeraraj is the son of Loparaj. So Veeraraj, Kopashila is very angry person. Sharab knows that the king is very angry. He named king, that's just his name. Veeraraj is the name of the person. The son who wants to kick out this deaf servant when his father has gone to a yatra. Yeah. Ataha saha eta dvishye jamana samipe kimapi prastavam na kritavan. Again, it's in the past. So he made no proposal to host, to worry about this kind of, right? Yeah, he didn't approach the Yajaman, who is the father, Loparaj, regarding this. Svavastuni
Svikritya grihataha nirgatavan. And then it's he took his things and left the house. Yes, very good. अनन्तरं शरभः ग्रामे अन्यत्र उद्योगं प्राप्तुं प्रयत्नं कृतवान्. After that, Sharabha tried to get a different job in the village. किन्तु तस्य कृते कोऽपि उद्योगं दातुं न इच्छति. But no one wants to give him a work. Okay, give him a job. Kechana said, Aye, bhavan prathamam eva badirah. First of all, you are deaf. Punaha chaurya buddhihi api asti iti shrutam iti. On top of that, we are hearing that you are a thief. Iti uchchaihi uktavantah. They yelled. निरुद्योग निरुद्योगापेक्षया चोरः इति आक्षेपण शरभः बहु खिन्नः. On top of this, because he was being referred to as a chor, that is a thief, he was very sad, खिन्नः. वीरराजः एव एतादृशं किमपि चौर्यस्य आरोपं कृतवान् इति सः ज्ञातवान्. So he understood, he understood that Veeraraj is the one who has spread this word that he has done some, he has, stolen something. So Chauryasya Aropa, that's a accusation of. Oh, nice. Udvarna. Mode? Udvarna. आम् Udvarna. अथवा उल्लेखनीय. Huh? Ullekhaniyam. Ullekhaniyam. That is like. That is a different, connotation. This is better. Udvarnam. This is nice. I like it also. Yeah, it has a color thing in it, element. Udvarna. Utavarna. Udvarna va Utavarna va? So I think Udvarna, but if you break it apart, yes. prefix and all. Kutra sthapitavan? Sharabena Shashwatika. Sharabena Shashwatikah Udyogah Kutrapi na Labdah. Shashwatika ityukte? Permanent. Shashwatika Udyoga Kutrapi na Labdah. He never found a permanent job. Atah saha pratidinam api ekaikatra karyam karatu. So every day he was doing that one job. Tena eva jivati. So he was like living on a daily basis doing one job every day. एकस्मिन् दिने मध्याह्नसमये शरभः मार्गे गच्छति स्म. One afternoon he was going in the road. तदानीम् उपमार्गतः ऋषभद्वयं रोषेण परस्परं कलहं कुर्वत् आगतम्. Tadanim Upamarga. In the bylane, Rishabha means buffalo. No? Bull. Two bulls were angry and they were paraspara kalaham. Parasparam, with each other they were getting into a fight. Some fight, okay. Tada Veerarajasya Panchavarshiya Putra शालां गच्छन् तस्मिन् एव मार्गः आगतवान्. So to go to the school, Veeraraj's son comes in that road only. Vrishabhayoho kalahah prachaliti. So it is getting worse. The fight. Sarve grihasya vitardikayam stitaha. They all inside the house, everybody. बालकं मार्गमध्ये दृष्ट्वा केचन आक्रोशनं कृतवन्तः. He started shouting, Anta, Veerarajasya putra iti. I'm Veeraraj's son, he shouted. Kintu balakasya rakshanartam kopi griham tyaktum dhairyam na kritavan. Nobody had the courage to come out of the house. Jagannath Mode, can you read this? Sharabaha etat drishtavan
Sharab saw this. Davan agatya vrishabhasya padi patantam balakam rakshitavan. And then he came running and saved the boy, like that, right? Who was falling at the feet of bull. Balakam skandi rupya parshvastam griham gatavan. So he came something to the door of the house of the door of the next house. That, So Parshvastha is same as Parshve. So close by house. He took Kande is shoulders, no? Kande is the shoulders. So he took the child on his shoulders. Aropya is basically took him up. Parshvastham griham gatavan. He went to the nearest house. okay. Tatra, which is there. Sopana rohana sa maye skalatan patitavan. And then it's there he fell there climbing the stairs. Like that. Virarajasya putrasya kimapina jatam. Nothing happened to the boy. For son of the heroic king, nothing happened. No, not heroic king. Viraraja is the name of the person. Okay. Viraraja. Kintu, but Sharabasya Padi Kshataha Jataha. But the leg was broken. Sharab's leg was broken, right? Kshataha is hurt. No, I don't know if it's broken. Wounded. Wounded. Saha Uttatum Ashaktaha Tatraiva Patitavan. So no, he fell there unable to get up. Yes. Vedanaya, that's like in pain. Remember the word. Vedanya Roditum Arabdavan. He kind of started crying in pain. Seema Mother? Udvarnasya anucheda. Udvarnam anucheda. पुत्रस्य प्राणापाय परिस्थितिं श्रुत्वा वीरराजः त्वरया धावन् तत्र आगतवान्. Having heard the fatal life situation, Veerraj immediately ran and came there. वेदनया कष्टम् अनुभवन्तं शरभं तथैव भयेन पार्श्वे स्थितं स्वपुत्रमपि दृष्टवान्. He saw Sharabha was experiencing a lot of pain and difficulty. And right next to him, in a very fearful way, was his own son, Swaputram. वीरराजः तत्रस्थैः जनैः प्रवृत्तं वृत्तान्तं ज्ञातवान्. Veerrajah came to know from others, those who were standing them around him, the situation. Pravritam Vritantam, what had happened? Explanation of that. Sharabha Vishaye Karuna Utpannaha. And he had a lot of sympathy for Sharabha. Paschatapena Ashruni Agatani. And out of remorse, Ashruni, tears came to him. Hasta Dvayena Sharabham Utthaya Veerraja Uktwan. With his hands folded, making Sharabham stand, Veerraja had said, Bhoho,
अहं तत् वदामि तत् भवान् प्रायः श्रोतुं न शक्नोति. My dear, what I am saying you will not be able to hear most likely. तथापि चिन्ता नास्ति. Even then there is no worry. भवतः चौर्यबुद्धिः अस्ति इति पापबुद्धिः अहमेव उक्तवान्. तत् असत्यम्. You have a thief-like thinking, like that bad thinking. I said it is not true. निष्कासितम् इति कोपम् अकृत्वा भवान् मम पुत्रं रक्षितवान्. निष्कासितम् इति कोपम् अकृत्वा भवान् even though without any anger towards my son who removed you. Despite being removed, you were not angry with my child, my son, and you saved him. Pituhu vachanam satyameva. Father's words are right. Nishchayena bhavan vishwasarhah iti aham idanim natvan iti. That's a name, is it? Vishwasarhah. Vishwaswaha is dependable, loyal. Oh, Vishwas Arha. Arhaha. Vishwas Arhaha is the Sandhi Vichhed. Vishwas Arhaha, worthy of trust. Arhaha. For sure, you are trustworthy. Now only I have understood. Chalitum ashaktam sharabham dvayoho purushyoho sahayen swagruham nitvan. Sharabha was not able to walk. With the help of both the men, he went to his own home. अस्तु माति महोदय पुनः एकसप्ताहानन्तरं लोपराज तीर्थयात्रां समाप्य गृहम् आगतवान्. After finishing his pilgrimage, Loparaja comes home. गृहे विद्यमानं दृश्यं दृष्ट्वा सः आश्चर्यचकितः. He is surprised at the scene in the house. वीरराजः स्वहस्त साहाय्येन स्खलन्तं शरभं मुखद्वारसमीपम् आनयति स्म. So he saw Veerarajah with helping Skalantam Sharvam. Hurt, injured Sharvam. Skalantam is hurt. I'm confirming. Skhalana ityukte limping. So he was holding helping the Sharabam who was limping, and he was taking him to the front door. Etasya kim abhavat? What happened? Bhavan eva ehastasya sahayena anayati kila. You are bringing him with. You are helping him come, huh? Badirena etena saha vyavaharah pratamam eva kashtakarah asit. Badirena etena saha vyavaharam pratamam eva kashtakarah asit. What does it mean? Badirena. Already Badirena etena saha, already with a deaf person, it was difficult. Vyavaharaha, interacting. Idanim to Pankutvam. Now he is also lame. Kim abhavat etasya iti prishtavan Loparaja. So he asked him what happened. Sharaha Badiraha Pangucha Syat. He may be deaf, he may be Viklang, he may be what is the term? Physically handicapped. Kintu saha asadharanah purushah. He is no ordinary person. Asmakam kutumbasya upari tasya kiyan vishwasah iti vadan Veerarajah sarvam vrittantam niveditavan. This person is so dependable and I agree. So not I agree. Basically, he is so dependable
listen to the story. Basically, he gave the full vrittantam, explaining how he is so dependable. स्वपौत्रः अपायतः मुक्तः तथैव शरभविषये पुत्रस्य कोपः दूरं गतः इति ज्ञात्वा लोपराजः अतीव सन्तुष्टः. Okay, so स्वपौत्रः, his sons, अपायतः मुक्तः. Apayatah, apaya is danger, apaya se muktah. So his swapautra, sorry, pautra would be grandson. So grandson's freedom from the danger, apayatah muktah. Tathaiva sharabha vishaya putrasya kopah durangatah, and therefore from that his son's anger has gone away. Iti gnatva loparajah ativa santushta. Okay. ओके, अत्रैव स्थापयामः. अग्रिमशनिवासरे पुनर्मिलामः. शुभरात्रि. पुनर्मिलामः.